जय जगन्नाथ भले था समस्ते पुणी थर स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल ओडिया मीडियम क्लासेस को हसुता एंजॉय करूथा ता सहित गणित मध्य शिखुथा मजादार कथा हला कोन आदि हम अनुसरण 5C रो समस्त चैप्टर रो कंप्लीट करदवा चारटा क्वेश्चन सेठी करथले आउ चारटा क्वेश्चन पूरा चुटकी रे उड़े दवा किछि नै क्वेश्चन को पूरा एमति चुटकी मारी उड़े दवा कोन ना क्वेश्चन परीक्षा रे आसीबो ता पूर्व हम रेडी हे बइतवा प्रथम क्वेश्चन 4 नंबर जाइतला 5 नंबर जदि नुआ करी आसछ ताहले सब्सक्राइब लाइक ए सब दिन कहया मते पडुची बारंबार तमे टिके करि देले मते भारी खुशी लागंता तम पाई तो परिश्रम करछ ना ओके 5 नंबर कोन कहूची कहूची 5 मीटर और 3 मीटर मापर घर चट्टान को टाइल बिछाया को ते मन हला ता माने कोन देखो 5 मीटर और 3 मीटर ता माने कोन आयत क्षेत्र हेतिबो ए दर्घ्य हेछि 5 मीटर ये 3 मीटर ये मीटर रे 3 मीटर रे कथाटा बुझुचो यूनिट टा इंपोर्टेंट यूनिट को बारंबार देखुथबो कि मीटर देछि सेंटीमीटर देछि कि वर्ग मीटर देछि कि डेसीमीटर देछि सब दिन को माइंड रे रखियो नले भूल वाले जो पूरा सिस्टम गंडगोल हो जिवो बुझि पाछ ना मीटर देतो तुम सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर लिखलस गला भूल गला केते माप कमी गला गोटे मीटर को गोटे सेंटीमीटर सहित समान ना गोटे मीटर केते सेंटीमीटर सहित समान 100 काई गोटे मीटर काई 100 बुझि पाछ तो बस ओके ताल से कोन कहते गोटे पडिया देछि घर चट्टान देछि 5 मीटर दर्घ्य 3 मीटर प्रस्थ एते क्लियर हो गला क्लियर तो ठीक अछि तापर कोन कहूची कहूची आ भितरे टाइल पकेबा जाला आ भितरे टाइल पकेबा माने आ भितरे टाइल पकेबा माने क्षेत्रफल बाहा करबा ताल से टाइल रो दर्घ्य केते कहूची प्रस्थ केते कहूची बिच्छय कले 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर मापर टाइल ताले टाइल जो खंड एटाला टाइल खंड ए जो टाइल खंड ये होची केते 50 और 30 ना 60 और 50 ये हला 60 और 50 ये कोन देछि ना से मीटर रे ये सेंटीमीटर देछि ता माने आइदर आकु मीटर करो न आकु सेंटीमीटर रू कन्वर्ट करो काहे ना कन्वर्ट कले यार जो क्षेत्रफलटा बाहरिबो सेंटीमीटर रहइबो ता भीतर आर क्षेत्रफल बाहा करिकि टोटल क्षेत्रफल एते की आर क्षेत्रफल एते की दी जण परस्पर को डिवाइड कर देले केते खंड टाइल लागिवो ये होचे कांसेप्ट बुझियला ताले मु आकु बर्तन कन्वर्ट कर दु ताले आकु केते गुण 100 माने 3 * 100 दर्घ्य प्रस्थ गुणन दर्घ्य दर्घ्य गुणन प्रस्थ काहे कहूची ना गुण माने गुणन रे क्रम विनिमय नियम अछि भलो बात तुम जानिछ ताले ये गला केते 5 गुणन 100 क्लियर हलो 3 गुणन 100 * 5 गुणन 100 ताले ये गला केते 300 ये गला केते 500 ताले ये गला केते 5 तेरी 15 15 केरे सुनो चारटा सुनो ये आसला केते सेंटीमीटर वर्ग वर्ग सेंटीमीटर क्लियर हेला ताले ये जो क्षेत्रफल भाग कली ये कार भाग कली ना घरर चट्टान ये भाग कली मते पुणी दरकार घर चट्टान क्षेत्रफल मो पारे पहुंचला केते 100,000 तो लक्ष लक्ष 50,000 घर गोटा चट्टान बड़ चट्टान टाइल केतेटा पड़िबो दत्त नाही टाइल क्षेत्रफल भाग करे एटाला टाइल टाइल रो क्षेत्रफल टाइल रो क्षेत्रफल होचे केते दर्घ्य गुणन प्रस्थ 50 * 60 ताले 5 * 6 6 50 केते 30 केइटा सुनो दुईटा सुनो हला ये भी सेंती वर्ग सेंटीमीटर बर्तमान मते कुओ टोटल एरिया होची एतिकी टोटल क्षेत्रफल होची 1,50,000 हला आ गुडा टाइल क्षेत्रफल होची 3,000 ताले 1,50,000 भितरे केते खंडी आंते 3,000 वर्ग सेंटीमीटर विस्तार जो एरिया वाला केते खंड पड़िबो ना सर एटा कथा ताले टोटली टाइल समुदाय टाइल केई खंड टाइल लागिबो टाइल ताले 1,50,000 डिवाइडेड बाय ये ला केते 3,000 तीनटा शून्य कटला 3 ने कटले केते होची 3 * 5 = 15 शून्य ताले उठेला तुमर केते 50 खंड क्लियर बुझी पाइलो ताले टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टाइल एरिया ताले केते खंड आइला 50 खंड हेलो 50 खंड टाइल आनिबो हां एटी बिछा हबो कोउठी हम घर जो टाइल जो चट्टानटा आइची हम आ केते दिन तळे चलिया हो हो रखुछ क्लियर तापर 6 नंबर उठा कौन कहूँ 6 नंबर कहते राम किणी खंडे जमीर आकार 20 मीटर और 24 मीटर तार माने राम खंडे जमी कि आम कहनी कि कहीं आई चित्र कली कहल कहीं से कहला 20 मीटर और 24 मीटर ता माने निहाती दर्घ्यटा तार हो कौन बड़ 24 मीटर प्रस्थटा हो कौन छोट 20 मीटर ओके किणी दे गोटे जगह कि किणु आ पैसा पत्र हो किणव श्याम किणी खंडे जमीर आकार 22 मीटर 22 मीटर श्याम भी सहित ये राम बाबू तापर आइले श्याम बाबू ए राम बाबू तापर श्याम ताकू देखी जेलस कौन
ଜମି ତୁ କିଣିବୁ, ମୁଁ କାହିଁ କିଣିବି। ଆର ଗୋଟେ ହଉଛି 22 ମିଟର, ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି 22 ମିଟର। ତା ମାନେ ଦିଟା ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ 22 ମିଟର, ମାନେ ଇଏ ବି 22 ଇଏ ବି 22 ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଇଏ କଲେ ତୋର ଅଖାଡୁଆ କରି କିଣୁଥାନ୍ତୁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଡ ପ୍ରସ୍ତ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ ର କିଣିବି, ସ୍କୋୟାର ମାନେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଟାଇପ ର କିଣିବି। ତାର କିଣିଲା, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିଣ, ଆମର କଣ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିଣିବ, ଆମକୁ କଣ ପଚାରୁଛ। ନା ତମେ କୁହ ଏଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଜମିର ପରିସୀମାର ଅନ୍ତର, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନ୍ତର। ଭାଇ ତମେ ଜମି କିଣିବ, ଆମେ ତମକୁ ଏଗୁରା ସବୁ ବୁଝେଇ କହିବୁ ନା। ଏଇ ତ ସବୁ କାମ ଗୁରା ଦେଇ ଦଉଛ। ହଉ ଦେଖ, ତମେ ଦେଲ କଣ ଦେଇଛ, ତମକୁ କଣ, ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛ କୁହ। ତାର 24-20 ମିଟର ଦେଇଛ ତ, ଠିକ ଅଛି। ପରିସୀମା, ପ୍ରଥମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କଥା ଗଲି, କାହା କଥା ଗଲି, ଫଟାଫଟ ତାକୁ କହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କଥା ଗଲି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ, 20 ଗୁଣନ 24, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ 24 ଦୁନେ 48, 480। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ଇଏ ଗଲା 480। ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ, ପରିସୀମା 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ, 20 ପ୍ଲସ 24 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 20 20 40 44, 44 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 88। ଠିକ ଅଛି, ତୋ କଥା ସଇଲା। ରାମ କଥା ସଇଲା। ରାମ, ତୋର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି 480, ଇଏ ହଉଛି କେତେ, ଆମର ପରିସୀମା ହଉଛି 88। ଶ୍ୟାମ କଣ କହୁଛୁ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତୋର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଢିବା ତ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ତୋର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ତ, ତାହେଲେ a ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 22 ର ସ୍କୋୟାର, 22 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲେ 484। ଆଉ କଣ କହୁଛୁ, ପରିସୀମା, ପରିସୀମା ହଉଛି ତୋର କଣ, 4 ଇଣ୍ଟୁ a, 4 ଗୁଣନ a, 4 ଗୁଣନ 22, କେତେ ହେଲା, 22 ଦୁନେ 4 ଦୁନେ 8, 4 ଦୁନେ 8, 88 ମିଟର, ଏ ବର୍ଗ ମିଟର ଆସିବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। କଣ କହୁଛୁ, ଅନ୍ତର, କାର ଅନ୍ତର କହିବି। ଦେଖ ଶୁଣୁ, ଖରାପ ଭାବିନା, ତୁ ସିନା ନମ୍ବାରେ କିଣି ଦେଇଛୁ, ପ୍ରସ୍ତ ଛୋଟ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସୀମା ତୋର ସମାନ, ତୋର ଯୋଉ 88 କି ଶ୍ୟାମର 88। ଏତିକି ବଡ କଣ ନା, ଶ୍ୟାମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତ ଯୋଉ ସମାନ କରି ବର୍ଗାକାର କରିଦେଇଛି, ତାର 484 କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲା ଭିତରେ ତୁ ଟିକେ କମି, ତୁ ସିନା ଲମ୍ବାରେ ଟିକେ ନମ୍ବି ଯାଇଛୁ, 24 ନେଇଛି, ଇଏ 22 ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ନମ୍ବି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏରିଆ ନାହିଁ। ଅଧିକ ବଖରା ଘର କିଏ କରିବ, ଶ୍ୟାମ ବାବୁ କରିବେ, ତମେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବ। କାହିଁ କଲ, ତାହେଲେ କେତେ ଅନ୍ତର ଲେଖିଦବ, ପରିସୀମାରେ ଅନ୍ତର ନାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ କେତେ ଅନ୍ତର ଲେଖିଦବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନ୍ତରଟା କେତେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନ୍ତରଟା ହବ, ତାର ହେଲା 484, ଆର ହେଲା ବାବୁ 480, ସମାନ 4 ବର୍ଗ ମିଟର କଣ ଅନ୍ତର। କ୍ଲିୟର, ଆଉ ଝଗଡା ଝାଟି ହୁଅ ନା, ବୁଝେଇଦେଲି। ଯାଅ, ତମେ ଦି ଜଣ ଜମି ନେଇକି ଆଇଥିଲ, ତମେ କିଣିଲ, ମୋର କଣ ହେଲା, ତମକୁ ବୁଝେଇଲି, ତମ ଘର କରିବ, ଆଉ ଯଦି ପାରିବ ଗୋଟେ ବଖରା ଦବ। ଦେଖ ଯାହା ହଉଛି ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ଆଗକୁ, କେତେ ନମ୍ବର ସଇଲା, 6 ନମ୍ବର ସଇଲା, 7 ନମ୍ବର ଯିବା। ଚାଲ ଗୋ ଟୁ 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି, ଇଏ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଲେ, ନା ଏଠି ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, କହୁଛି ଗୋଟେ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 125 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ତ 60 ମିଟର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, 125, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ କହୁଛି, 60। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର ଭିତର ପାଖ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ଓ ପ୍ରସ୍ତର 2 ଧାରକୁ ଏହିପରି 3 ଧାରକୁ ଲାଗି 2 ମିଟର ଚौड़ाର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ କହୁଛି 3ଟା ଧାରକୁ ତାର ଲାଗି ରାସ୍ତା, ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି, ଏଇଟା ହେଲା, ବୁଝିଲ, 3ଟା 1 2 3 ଧାରକୁ ଲାଗି 2 ମିଟର ଲେଖା ଗ୍ୟାପ ର କଣ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଅଛି। ଇଏ ହେଲା A B C D, ଇଏ ହେଲା E F G H। ଏବେ ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରି ତମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି। 2 ମିଟର ମାନେ ଦେଖ, ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି କେତେ, 125, ବଡ ତ୍ରିଭୁଜର 125, ପ୍ରସ୍ତ ହଉଛି 60। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଛୋଟରେ କେତେ କମିବ, ଏଠି 2 ଏଠି 2 କମିବ, ମାନେ କେତେ କମିବ, 4 କମିବ, ମାନେ କେତେ ଆସିବ, 121। ତାହେଲେ ଛୋଟ E F G H ରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଆସିବ, 125 ମାଇନସ 4 କୋଉଠି, ଏଠି 2 କଟିବ, ଏଠି 2 କମିବ। ବୁଝିଲା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରସ୍ତ, ପ୍ରସ୍ତ 60 ରୁ କେବଳ ଏଇଠି 2 କଟିବ, ଏଠି ନୁହେଁ କି ଆକୁଣ, କେବଳ 2 କଟୁଛି ନା ନାଇଁ। ତମେ ଏମିତି ଭାବନି, ଏଠି 2 କଟିବ, ଏଠି 2, ଆରେ ଓଲା, ଇଏ ଗୋଟାଏ ଯାହା, ଇଏ ଏତିକି ସେମ, ଇଏ ଏତିକିରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି, ଇଏ ଏତିକିରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେତିକି। ଆ ସହିତ ଆକୁ ମିଶେଇକି 2 2 4 କରିବାଟା, ଓ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଇଏ କ୍ୟା ହୁଆ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ତମର କେତେ କମିବ, 2 କେବଳ କମିବ, କୋଉଥିରେ, ପ୍ରସ୍ତରେ। ତାହେଲେ 60 ମାଇନସ 2 କେତେ ହବ, 58। ତାହେଲେ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜ ABCD ତ୍ରିଭୁଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି, 125, ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ଦେଇଛି, 60। ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁନି ତ୍ରିଭୁଜଟି ତିଆରି, ସରି ତ୍ରିଭୁଜ କହୁଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରଟି ତିଆରି କରିଛି, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି 121, ପ୍ରସ୍ତ ହଉଛି 58। ତାପରେ ରହିଯାଅ, କଣ କହୁଛି,
ରାସ୍ତାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେମ୍ ଆଉ ରାସ୍ତାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କାହାର ପଚାରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ହେଇଯାଏ ଭିତରେ ଆରି କଥା ପଚାରୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ବଡରୁ ଛୋଟକୁ ଫେରିବା ତାହେଲେ ବଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ 125 × 60 କେତେ ହବ ବଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଇନସ ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ମତେ ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ 125 × 60 125 × 60 ମାଇନସ ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ 121 × 58 ବୁଝେଇଲା ନା ବୁଝେଇଲାନି ନା ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଓକେ ତାହେଲେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣିବ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଆକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ଇଏ ହେଇଯିବ ତମର 125 ହେଲେ 750 ତାହେଲେ 125 ହେଲା 750 ଗୋଟେ ଶୂନ ଆସିବ 121 ରେ 58 ଗୁଣିଲେ ତମର ଆସିଯିବ 7018 ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ 125 × 60 ହଉଛି 7500 121 × 58 ହଉଛି 7018 ଆକୁ ତମେ ଯଦି ଫେରିବ କେତେ ଆସିବ ଆର ଆନ୍ସର 482 ଆରେ ଦେଖୁନ 7500 482 ମିଶେଇଲେ 7018 ରେ 482 ଦେଖୁନ 82 ରେ 18 ମିଶେଇଲେ ହଉନି 100 8 2 10 ଶୂନ ରଖିନେଲା 8 1 9 1 10 ତାହେଲେ 700 ରେ ଇଏ ହେଲା 5 7500 ଆଉ 482 ଆଉ 8 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଟା ଦେଖ 8 ନମ୍ବର क्वेश्चन टा देख बुझेला 8 नंबर क्वेश्चन सब इम्पोर्टाट तुम कहीं ना से टिके से ट्विस्ट आनी जो ट्विस्ट मुझे आउटा ट्विस्टेड करदेवी ट्विस्ट ट्विस्टेड ओके कौन कौच कौच गोटे आयतकार पड़ियार मध्य भाग में 2 मीटर चौड़ार दुईटी रास्ता परस्पर को समकोण में छेद करती जेपरिक प्रत्येक रास्ता आयतकार पड़ियार गोटे बाहु सहित समांतर ताने देख ये तुम कौन ए बी सी डी आयत चित्र ओके 2 मीटर चौड़ार दीटा रास्ता अच्छे गोटे प्रस्थ को नहीं गोटे क्या को नहीं दैर्घ्य को नहीं ये समस्त समस्त कौन देख ए रास्ताटा एफ डी आ बीसी सहित समांतर आउ ए रास्ताटा एफ बी आउ सेटा ना दे ए रास्ता कहले तो भल लागन ना दे देबा ताली ये ए बी सी डी ये ई एफ ए जी एच ये आई जे के एल ये तो एम एन ओ पी ओके बखरा कर देले देखो एठी से कौन कहछि रास्तार क्षेत्रफल कहछि ताले ठीक अछि रास्तार क्षेत्रफल बाहर करबा दैर्घ्य केते देछि 72 दैर्घ्य 72 प्रस्थ 48 दैर्घ्य देला केते 72 प्रस्थ देला 48 ताले सारा एगुरा तो कहछि 2 मीटर चौड़ा रास्ता अछि ओथरे पचारे कोन अछि ये हला 2 मीटर चौड़ा ताले रास्तार क्षेत्रफल ताले प्रथम मु कहार बाहर करी एटार ई देखो ई एफ ए जी एच रो काढी ई एफ ए जी एच रो क्षेत्रफल तो निये जी एच रो क्षेत्रफल काढी माने कोन ये हला तार दैर्घ्य केते 72 गुणन प्रस्थ केते छोटियाटी 2 ताले ये केते 144 2 दिन 4 7 दिन 14 144 वर्ग मीटर सेमती आई जे के एल क्षेत्रफल आई जे के एल केते बाहरिबो देखो ये हला तार दैर्घ्य 2 ये हला तार प्रस्थ युटे जांग हला तार प्रस्थ केते 48 48 दुना केते 96 वर्ग मीटर बुझेला ताले एदिटा मिसई दबा 144 प्लस 96 144 96 लेके 4 10 रु 0 रखनेला 1 9 4 केते ना 4 10 0 रखनेला 1 9 4 13 1 14 रखनेला 1 2 240 240 होनी कि देखो मिसे देले आकु मिसे देले केते होछ 6 4 10 9 4 13 1 14 1 1 2 240 वर्ग मीटर ताले रास्तार क्षेत्रफल समान 240 वर्ग मीटर ठीक है ना एठी बोल हैला एतिके तमे करते आसीबो सार तुमको शून्य मार्क देबे कहबे सुंदर पिला आस तुमको मो गोटे नाली टोपी पिंधौजी नाली टोपी पिंधि तुम कौन कर रिल्स कर नाली टोपी बाली तोर चाली इंग्लिश ए रिल्सटा कर बुझल कौन ना तमें थोड़े चिंता करून देखिल थोड़े गोलाटा को
ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭାଗ କଲ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ରଖିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଇ ଏଫ ଜି ଏଚ କ୍ଷେତ୍ର ଭାଗ କଲ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ନା ନାଇଁ, ନା ଆକୁ ହଟେଇଲ କି? ପୁଣି ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ ରେ ଯୋଉ ଭାଗ କଲ ପୁଣି ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ରଖିଲ। ତା ମାନେ ଏଇଠି ଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଦିଥର ଆଡ ହେଇଯାଉନି, ଯୋଉଠି ଅନନେସେସରି ଦିଥର କାହିଁ ଆଡ ହବ? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯାର କ୍ଷେତ୍ର, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ ପଢଉଛି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି 96 ବର୍ଗ ମିଟର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଥରେ ତ 96 ବର୍ଗ ମିଟର ନା, ଆମେ ଯଦି 96 ଦିଥର ମିଶେଇବା ଠିକ ହବ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମନେକର ଆ ଉପରେ ଏମିତି ନେଲି ତାପରେ ସେମିତି ନେଲେ ଟୋଟାଲ ଯାହା କଲେ ବି 96 ହେଲା ନା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେ ପାର୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରିକି ତାପରେ ମିଶେଇଲେ ସେ କଣ 96 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଧିକ ହେଇଯିବ କି? ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଏ ରାସ୍ତାରେ ମିଶିକି ବାହାରିଲା, ପୁଣି ଏ ରାସ୍ତାରେ ମିଶିକି ବାହାରିଲା ନା, ଦିଥର ବାହାରିଗଲା। ତେଣୁ ଥରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମାଇନସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା, ଏଗୁଡା ସବୁ କେତେ ମିଟର? 2 ମିଟର। ଏଇ ଯୋଉ ଚଉଡାଟା 2 ମିଟର, ଏଇ ଯୋଉ ଚଉଡାଟା ଉପରେ 2 ମିଟର, ଏଇ ଚଉଡାଟା 2 ମିଟର, ଏଇ ଚଉଡାଟା 2 ମିଟର। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରଟା। ତାହେଲେ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି କେତେ? ଏ ସ୍କୋୟାର। ଏ ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ? 2 ର ସ୍କୋୟାର। 2 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ? 4। ଏଇ 4 ବାବୁ କାଠରୁ ଫେରିବ ନା 8 ରୁ ଫେରିବ? କାଠରୁ। ଏଇ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଫେରା ହବ। ଯୋଉ 240 ବର୍ଗ ମିଟର ବାହାରିଲା, 240 ମାଇନସ 4 ହବ କେତେ ନା 236 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ସରିଗଲା ନା ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା? 8-9 ସହିତ କ୍ଲିୟର। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ପ୍ରାୟ ପିଲା 80% ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କରିକି ଆସିବେ। ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଥିଲା, ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ସେଥିପାଇଁ ତା ମଝିରେ ରଖିଦେଇଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ତମେ ଆସିବ ଆ ଭିତରେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଅଛୁ? କେଇଥର ଆସିବ? ଥରେ ଆସିବୁ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତୁ ଗୋଡ ବାଡେଇ ଦେବି, ସିଧା କଥା। ଭାଗ କରିଦେବ, ଏଇଠି ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେବ। ଠିକ ହେଲା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ତମର ଅନୁଶୀଳନୀ 5C ପୁରା ଟୋଟାଲି ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସିବ ଅନୁଶୀଳନୀ 5D। ମଜାମସ୍ତି ସହିତ ମ୍ୟାଥ କରିବା, ହସିବା, ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।